Okay guys, today it's kinda a different topic for the video today because there were any requirements from my viewers. They asked me to discuss about computer-based written exam, or we called in bahasa is UTBK, atau kepanjangannya itu ujian tulis berbasis komputer. Correct me if I'm wrong. FYI, bagi yang belum tahu, FYI, UTBK or computer-based written exam is a test for entering state universities in Indonesia, such as Indonesia University, Gajah Mada University in Yogyakarta, and Brawijaya University in Malang, East Java. Okay, so for the sample question, I take this book, Wangsit book. This is not for endorsement, yeah, no. I bought this book several months ago for the sample question and for me. For me. Okay, FYI, I will speak in this video in two languages, a half in Bahasa and a half in English. As usual, if you want to answer first for this video, you can pause the video, and for the explanation you can play again, because this is it seems like a longer video than what I've made in my channel YouTube. And yeah, there are 5 sample question in this video today. Okay, let's start. Mari kita mulai. Okay, yang nomor 1 or number 1 is in Owen Wright's post, the term repercussions is a closest meaning to. Artinya apa? Jadi artinya di postingannya Owen Wright, the term atau kalimat repercussions is the closest meaning, atau artinya itu paling dekat itu kemana gitu. Atau kita bisa simpulkan it's like synonym of, atau sama aja kayak sinonimnya apa. Ini dia mencari tentang about synonym. Okay, the easiest way is we should read first about Owen Wright's post. Okay, look at the Owen Wright's post. Okay, repercussions. There is in first sentence. We should read full first sentence first. Like, it's disheartening to imagine the health repercussion of excessive sugar intake in the long run. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang bisa kita bilang yang paling tidak mengenakan lah, atau paling tidak enak untuk dibayangkan mengenai health repercussion atau kesehatan bla bla bla. Ini kan kita belum tahu ya. Of excessive sugar intake. Sugar intake itu tentang konsumsi gula dalam in the long run atau long term, dalam jangka panjang. Nah, sebenarnya kita di sini yang paling mudah ya, the easiest one is we have to know about a lot of vocabularies in English, so we can solve about the synonym of repercussion in the first number. Jadi selain kita ngebaca itu kan berarti kan kita kita mengidentifikasi atau identify the full sentence-nya kan. Nah, kalau misalkan kita udah tahu a lot of vocabularies in English, itu bakal lebih mempermudah diri kita sendiri dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan closest in meaning to ini. Jadi, if we identify with the full sentence, the first full sentence, the answer is A, consequences. That's the answer. Cara gampangnya gimana mas? Biar kita langsung bisa jawab. Ya udah, kita mau nggak mau harus hafalin kosakata dalam bahasa Inggris. Atau kalau the last way itu atau paling terakhir itu ya kita identify full sentence-nya gitu. Okay, next number 2 is who explicitly suggests reducing sugar intake by practicing self-discipline. Artinya adalah siapa yang secara eksplisit menyatakan bahwa mengurangi sugar intake atau konsumsi gula itu dengan cara practicing self-discipline, atau kita melatih kedisiplinan diri. Nah, kita menggunakan cara yang paling gampang, yaitu we search about the key word. The key word is practicing self-discipline. Okay, we search on the post. Self-discipline there is in Sarah Foster post.
This is self-control. Self-control is a synonym of self-discipline. Jadi sama aja artinya. Self-control, self-discipline itu sama aja. Jadi pertama kita harus cari yang namanya keywordnya dulu. Itu kita underline. We underline about practicing self-discipline. And then we search in the post. And the keyword is in Sarah Foster post. Gitu. Caranya kita harus lihat katanya dulu yang menjadi keywordnya apa, kita baru baca di postingan-postingan orang-orang ini, baru kita lihat ada apa enggak gitu. Nah di sini kan ada nih self control, jadi itu artinya sinonim ya, itu artinya sama aja, jadi jangan bingung. Oke, the answer is C, Sarah Foster post. Oke, next number 3, who posted the least relevant answer to reducing sugar consumption. Siapa yang postingannya itu paling tidak relevan. The least relevant itu artinya paling tidak relevan mengenai reducing sugar consumption atau mengenai mengurangi konsumsi gula. The way is kita harus baca satu persatu dulu, mau nggak mau bacanya, tapi dengan cara skimming method. Itu we read faster, kita baca dengan cara cepat mengenai semua postingan-postingan orang-orang ini gitu. Karena in English subtest we give only 20 minutes time. Oke. Jadi the answer is C, Owen writes. Karena kenapa? Karena si Owen ini dia itu kayak menyatakan sebuah keputusasaan dalam dampak dari konsumsi gula ini. Nah, jika kalau kita lihat di postingan-postingan orang-orang yang lain like Ethan, Gracia, Lily, Sarah, and Oscar, they discuss about their knowledges, their opinions, and their the point is about reducing sugar consumption. Nah, si Owen ini agak beda nih dia, makanya. Kenapa? Karena Owen ini dia mendiskusikan tentang keputusasaan mengenai dampak dari sugar intake tersebut. Jadi the answer is for number 3 is Owen writes. Okay, number 4, who proposes a suggestion to carefully consider choices, aiming to make healthier decisions and ultimately reduce overall sugar consumption. Nah, this number is similar like number 2. We should search about keyword. The keyword for number 4 is ultimately reduce overall sugar consumption. Jadi ini sama kayak nomor 2, kita harus mencari yang namanya keywordnya atau kata kuncinya. Nah, kalau yang nomor 4 ini kata kuncinya apa? Itu tentang ultimately reduce overall sugar consumption. Nah, itu ada di mana untuk yang nomor 4? Nah, untuk yang nomor 4 itu dia ada di Lily Martinez. Itu lihat postingannya yang tanggal 7 Januari 2024. And ultimately reduce your overall sugar consumption. Nah, jadi caranya ya mau nggak mau seperti itu. Kita harus search the keyword and we read the post, and we search about the keyword. Jadi ini caranya sebenarnya gampang. Kita harus sebenarnya cari keywordnya dulu aja apa, terus baru kita cocokin dengan postingan-postingan orang-orang yang ada di teks tersebut gitu. Oke, the last number 5. Jadi ini untuk number 5 ini sebenarnya gue mau kasih ke kalian untuk biar yang jawab aja itu. Jadi what is the tone of the thread regarding the reduction of sugar consumption? Jadi tone-nya mereka itu gimana tentang mengenai pengurangan sugar consumption ini. Jadi kalau kalian bisa jawab untuk yang nomor 5 silakan dijawab. Oh ya, by the way, Ramadan is already come for us. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. May Allah accept our goodness and forgive our sins. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam bulan Ramadan ini, baik dalam belajar bahasa Inggris ataupun learn about others ya. Oke, ini cukup di sini dulu video ini. Ya, karena ini kalau bikin short ya, ini bakal kepanjangan, jadi gua
akan membuat ini berupa full video ini. Thank you, bye.